sa atong Choose Philippines. Ganahan ka bang magbike sa dagat? Atong suwayan ang water bike. Mga kapamilya, gusto ba ninyo magbisikleta sa dagat? Ato ning suwayan ang water bike kagipadagan sa kadagatan sa SRP kon South Road Properties sa Choose Philippines report ni Jude Torres. Lahi sa naandan nga sa kadalanan mo biyahe ang mga bisikleta. Karon sa mga mahiligon sa dagat apan mahadlok nga mulabang sa lawom nga tubig. Makahimo na mo sa pagdagan sa dagat pinaagi ining water bike. Lahi ni sa ubang mga bisikleta tungod kay duna ni floater nga ginama sa fiber. Duna sab ni palabad. Sa imong pagtindak sa pedal, pwede na nimong masuroy ang kadagatan. Labing una ni nga water bike dinhi sa Sugbo. Nag-imbento ini ang negosyante nga si Jaime Ngosyo. Dugay ni, no? Kay pagmugna na ko, wa man ko'y idea. Itanaw lang na ako sa internet, niya gisway ng buhat. Tukol sa mangbuhat og buti, fiberglass, utana lang ko. Until such time na sige ko kuha na mugna lang na ko nga na ko'y idea. Si Harvey, usa sa mga nisuway og nalingaw pagsuroy sa kadagatan sa SRP gamit ang water bike. Choose Philippines, choose water bike. Panginaot ni Jaime, nga hangpon sa mga Subuanon kining lahi nga matang sasakayan sa kadagatan nga sulay sa buwan made water bike. Jude Torres, ABS-CBN News.